Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo, antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintutunan. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintutunan ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion. Tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radio Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpangalan. Balaan gid nga kasisidmon sa inyo nga tanan. Ako si Monsignor Excel NHN nga nagatamyaw gid sa inyo bug-os nga panimalay kag sa inyo Kristohanon nga katilingban. Nagapalayag kita sining maayong balita nga nagapasalamat sa aton Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis nga ginapanguluhan ni Father R.J. Palmos, nga nagapasalamat kita sa Haro Archdiocesan Commission on Social Communications nga ginapanguluhan ni Father Pao Culada. Nagapasalamat kita sa Katisismo sa Kahanginan nga ginapanguluhan ni Nining Belen Haleco, kag nagapasalamat man kita sa Bombo Radio Iloilo. Mga hinigugma ko, ini si Monsignor Excel NHN, ang inyo kubus nga alagad, nakabay unta makabulig sa inyo, ining aton pagpamalandong bahin sa Santa Eucharistia. Mga inigugma ko, isa ka importante nga aspekto sang Santa Eucharistia amo ang pagsakripisyo. Sakripisyo. Masunson, mabatian naton ang mga tao nga nakasiling, baw, makaluluoy, sakripisyo. Makaluluoy, tudugid ang iya sakripisyo. Abi ninyo, dayon ko na tadlungon, hindi makaluluoy ang nagasakripisyo. Sala ina nga masiling ikaw nga makaluluoy ang nagasakripisyo. Ang makaluluoy ang nagaanton. So you don't pity those who sacrifice, but rather you pity those who suffer. Ano ang kinatuhay sang pagsakripisyo kag sang
antos. Pananglit abi si Sister Sheila, si Tingting, kag si Noriel. Ato ikaw sa inyo balay. Nagaubra ka mo nga tatlo. Pero paninlo kamo, nagaluto, panglaba, gapamalansa, tanan nga obra sa balay, ginahimo ninyo. Pero gakumod kamo nga tatlo, kag nagapamuyayaw. Tungod, kontra sa buot ninyo ang inyo obra. Kag nagapangakig kamo nga nagapamuyayaw, kag nagaugtas, kag nagapangbasol kamo, gagareklamo kamo sa iban, kakatapos ang inyo pamilya, nga mga tamad. Kag kamulang pirmi ga obra, kamo nagaantos. You are suffering. Apang sa piya kabahin, kung si Sister Sheila, si Tingting, si Noriel, parehas man gyapon nga obra sa inyo balay. Parehas man ang inyo pagluto, pagdigamo, pagpamalansa, pag-ubra sa balay, pero wala gid sing reklamo. Nagayum-yuhum pa kamo. Tungod kay ginahalad ninyo sa Dios. Ginahalad ninyo para sa inyo pamilya. Sa siling ko, parehas gid nga obra. Pero wala reklamo, wala nagapamuyayaw, kag ginahalad ninyo sa Dios, kamo nagasakripisyo. Kaya ang tinaga nga pagsakripisyo, halin niya sa tinaga nga Latin, sakri, balaan, sacred, fatio, ginahimo. Amon na nga may word kita nga factor. Ti sakrifatio, sakrifisyo, kung sayuron balaan nga ginahimo. Nutahi, palaryas, kung sa mga dibisyon, isa na kagamay nga nagpain sa ila. Ang isa iya, pag-antos, pero bisan ano kadamo ang aton pag-antos. Kung ginahalad naton sa Dios, sa aton pamilya, sa aton isig katao, mangin sakrifisyo o kun balaan nga buhat. Ti amo ina, amo ginina. Example ko naman, ang sakrifisyo sa krus. Tatlo ang nagpasaan sa krus, duha ka makawat, pero nagareklamo sila, gapamuyayaw sila, ang duha ka makawat nagantos. Pero ang Ginoong Hesus, tungod ginahalad niya sa yamay, ginahalad niya para sa aton tanan, para sa aton kapatawaran sa aton mga sala. Ginahalad niya bangod sang iya pagpalangga sa tagsa sa imo, sa tagsa sa aton. Ang Ginoo lang ang nagsakripisyo. Ano pa ginatawag ina? Sakrifisyo sa krus. Ti amo man ina sa tagsa ka sakripisyo sa misa nga ginahalad naton ang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo sa bayhon sang tinapay kag bino, kay ginahalad naton ina mangin sakrifisyo sang misa. Kag ina nga pagsakripisyo sa misa, buhi ina nga pagsakripisyo.
hindi lang nga ginapanungdom, hindi lang nga ginaselebrar o kun ginasaulog, kundi nagakatabo sa tagsa ka sakripisyo sa misa, sa tagsa ka konsagrasyon. Amoy na mga inigugma ko ang sakripisyo sang misa. Gani, para hindi nyo malipatan, kung may SOS kita, save our ship, kung save our souls, ang SOS para sa aton, suffer, offer, sacrifice. SOS, suffer, offer, sacrifice. Ang imo ginaantos, ihalad mo, kag mangin, sakripisyo. Mga inigugma ko, kag ini nga pagsakripisyo sa misa, dapat gid nga panalupsop sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kay bisan anano ang imo pag-antos, kung imo ginahalad sa Dios sa pamilya, sa imo isigataw, mangin sakripisyo. Pananglit, may nagmuno sa akon nga OFW nga nagaubra dito sa Middle East. Siling niya, Monsignor Excel, daw wala na pagsakripisyo ang kadamuan nga mga OFW. Singko nga tiyawan mo, may asawa sa Pilipinas, may kabataan sa Pilipinas, tapos diri sa Middle East, may mga nubya, may mga kirida. Tising ko, ano na tabo? Tingko wala na to gali ang sakripisyo? Subo matuod. Ano ang natabo sa imo nga handom nga paghalin mo sa Pilipinas, masiling ikaw nga bayaan, mapalayo ikaw sa imo asawa, mapalayo ikaw sa imo kabataan, mapalayo ikaw sa imo ginikanan kag kauturan para maubra dira sa Middle East, no? Tapos grabe nga pag-ubra sa balay o kung sa factory, kung ano ba na nga ulubrahon. Tapos, ang imo asawa nag-ara sa balay na bilin, kabat nag-atipan sa kabataan, ang inyo nga handong kag damgo nga mabayaw nimo ang inyo pangabuhi. Pag-abot dira sa Middle East, sa imo ginaubrahan, may kirida ka imo iya, may kirido ka imo iya, mausubo. Hindi na to ang imo pagsakripisyo. May nagsugid gani sa akon nga, tiyawan mo Monsieur Excel, nagaparitrato kami, mo ginapakita niya sa iya asawa ang mga upod niya sa ritrato, ara man upod sa iya ritrato ang iya kirida. Ti ano ang natabo sang pagsakripisyo. Ang punto ko, mga hinigugma ko, huo damo tentasyon dira sa imo ginobrahan sa gwa sang Pilipinas. Pero ayaw pagkalimti ang pagsakripisyo. Nagasakripisyo imo asawa, nagasakripisyo imo kabataan, nagasakripisyo imo nga mga kauturan, silula kag silul. Ikaw iya, masiling ikaw nga nagsakripisyo, pagmurag ginatraiduran mo imo pamilya. Sakripisyo. Kag hindi lang ni para sa mga layo, pero sa nabilin man sa Pilipinas.
nagdamgo kamo nga antuson ninyo ang tanan nga pag-antos himuon nyo nga sakripisyo. Pagmura ang imo asawa, ang imo bana didto nagasakripisyo sa gwa, ikaw iya nga asawa may kirido ka man, ikaw nga bana may kirida ka man diri sa Pilipinas. Kag ang subo pa nga ang ginapadala nga kwarta nga ginsakripisyuhan sa imo asawa, sa imo bana, ginagasto mo pa sa imo kirido kag kirida, kag napabayan mo imo kabataan. Pagsakripisyo. Mga inigugma ko, hindi gid ako gusto nga kundinahon kamo, pakalainon kamo. Kaya naghambal ang Ginoo, bisan anano kadamo sang aton mga sala, bisan ano sila kadulom kag kahigko, kasubong sa mga balas sa baybayon, kag itong inatanan patawaron sang mahal nga Dios. Amuna nga importante gid ang pagsakripisyo. Kag ini nga pagsakripisyo nga ginahimo naton sa tagsa ka sakripisyo sang misa. May epekto ini sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Ano ang punto ko? Nga dapat ining pagsakripisyo sang misa nagalapta, nagaangot sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Nga sa tagsa naton ka pagsimba, sa tagsa ka adlaw o sa tagsa ka Domingo, ang grasya sang aton pagsakripisyo sa misa upod sa paghalad naton sang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo sa Dios nga Amay, sa upod sa Ginoo ang mataas nga pari, upod sa Kristohanon nga katilingban, kag ang tagsa kapag bato naton sang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo sa aton komunyon nga amo ang pinaka mahirop nga pagkitaay sang Dios kag sang tawo. Dapat ina magapanalupsop man sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Hindi lang ina ngasli nga lain o kun layo, hindi. Ang sakripisyo sang misa, ang imo komunyon, dapat mabatyagan sang imo asawa, sang imo bana, sang imo kabataan. Nga kabalo ka magsakripisyo tungod sang grasya sang pagsakripisyo sang misa. Nga kabalo ikaw magsakripisyo sa imo pagtuon, sa imo obra, tungod nga may inspirasyon ikaw sa sakripisyo sang misa. Nga bisan ano ka budlay kag kapiot sang pangabuhi, may kaisong ikaw, may dugang ikaw nga kusong kag kabaskog, bangod sa sakripisyo sang misa. Gani hindi pwede nga ang sakripisyo sang misa malain sa imo adlaw-adlaw nga pagsakripisyo. Dapat may angot ini sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Pananglit, sakripisyo sang misa. Ang pagsakripisyo sang misa dapat unagid mabatyagan sang pari sa iya adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Ang pagsakripisyo sang misa dapat man ikabuhi sang special minister of communion, sang mga lectors, no? Sang mga nag-aalagad sa simbahan,
mga akulito, mga sakristan. Sa imo pagpaninlo, paghalad mo sang imo ubra sa simbahan. Himua nga may pagsakripisyo. Ihalad sa Dios ang sekreto, i-offer, ihalad. O ikaw, Mother Butlers, damo ikaw sing talayon, damo ikaw sing palalansahon, damo ikaw nga hipidon. Panumduma ang tagsa ka basement nga imo ginaatipan. May angot ina sa sakripisyo sang misa. Ikaw, Knights of Columbus, hindi pwede nga Knights of Columbus ka lang, nga nami imo uniforme, nami imo bayo. Pero wala ikaw nagasimba, hindi ka kabalo magsakripisyo. Dapat ang Knights of Columbus kabalo magsakripisyo. Amo man na, kung ikaw, CWL, ikaw, Daughters of Mary Immaculate, ang tanan mo ginaubra, pagbisita mo sa mga imol, sa mga masakit, no? Dapat updan sinang Kristohanon nga pagsakripisyo. Nagabagting ikaw sang liganay sa timbahan, nag-ariglar ikaw sa mga sounds, sa mga gadget sa simbahan, sa mga kamera sa simbahan, no? Kinahanglan i-offer mo na, ihalad mo na nga may pagsakripisyo. Nagamiyembro ikaw sa choir, ga-practice ikaw, hindi lang na nga mapakita nga dayawon ang imo tingog. Hindi. Ang imo pagsakripisyo, ang pagtukar mo sa organ, paggitara mo, ang imo youth ministry. Ginahalad mo. You offer all sufferings and turn them into sacrifice. SOS. Suffer, offer, sacrifice. Ti amo ina, mga inigugma ko, nga dapat ina nga pagsakripisyo sang misa, ginahalad naton liwat. Upod sa Ginoo nga nagahalad sang yahamili nga lawas kag dugo sa katapusan nga panyapon, upod sa Ginoo nga ginahalad na niya ang iya kaugalingon sa krus, tubtob sa kamatayon sa krus. Amo man na ang aton ginahimo nga tagsa nga nagasimba kita, nagasag-ob kita. Sinang kusog, kabakog, grasya, agud nga bisan ano nga pag-antos sa aton pangabuhi. Kay wala sing tawo nga wala sing ginaantos. We all have our sufferings. But as long as we offer them, it will become sacrifice o mahimo nga sakrifisyo, balaan nga buhat tungod kay ginahalad naton. Upod sa paghalad naton sang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo sa sakrifisyo sang misa. Kita ninyo mga hinigugma ko. Ang masiling ang iban nga ti amo niyang pangabuhi naton. Nadumduman ko ang opening sang novel ni Charles Dickens, The Tale of Two Cities. Sa The Tale of Two Cities, di kay masiling kita, no? Ang i-opening ni Charles Dickens sa iyang novel amo ni, it was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of incredulity. It was the epoch of belief.
It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of winter. It was the spring of hope. It was the winter of despair. Ti kunwas ang aton ginagamit. Pwede taman ni magamit ang present tense para nga aton maritratuhan ang pangabuhi subong naton nga moderno. Subongid system leben sa amon nga sitwasyon sang aton kabuhi. Ti makasiling kita hindi lang was. It is the best of times. It is the worst of times. It is the age of wisdom. It is the age of foolishness. It is the epoch of belief. It is the epoch of incredulity. It is the season of light. It is the season of darkness. It is the spring of hope. It is the winter of despair. Ano ang punto ko? Oo, may reklamo kita. Damo nga katuntuhan, damo nga mga mariit sa pangabuhi. Pero damo man ang mga kaayuhan. Damo ang wala nagatuo. Pero damo man ang may tunay nga pagtuo nga Kristohanon. Oo, masiling kamo. Damo ang mga kadulong. Pero may kasanag man. Damo ang nadulaan ang damo gid ang mga dulaan gid sa pangabuhi. Wala na sing handom sa pangabuhi. Pero may paglaom sa tunga sinang mga kapalpakan. Gani imbes nga was nga gingamit ni Charles Dickens sa Tale of Two Cities, ginhimo ko nga S para makita naton nga hindi gid kita madulaan sang paglaom, kasanag, pagtuo sang pinakanami kasarang naton mahimo. Ina tungod sang sense of sacrifice. Mga hinigugma ko, ang Santa Eucharistia bala, masiling kita nga importante gid sa aton kabuhi. Kay nga kung isa-isa ho naton sing maayo, nga may seminarista kita para may mapari sa uli. Nga may seminaryo kita, nga damo kinang gasto naton para ma-training sing maayo ang aton nga mga kaparian. Nga may mga ang aton nga mga laiko tudluan naton, ginahatagan, gina-empower naton para nga may partisipasyon sila sa misa. Nga may mga lain-lain kita nga council para nga ang aton sakripisyo sa misa may kahulugan. Kay ang sakripisyo sa misa, mga hinigugma ko, amo ina ang
sadsaran, ang ginsuguran, ang ginhalinan sang aton Kristohanon nga katilingban. Amo ina ang pundasyon, amo na ang kintakulona, ang ikalima nga puste sang aton kabuhi. Ang sakripisyo sang misa kung sa mga martial arts, amo na ang libutan. Amo na ang putok-putukan sang aton kabuhi nga Kristohanon. Sa filosofiya, ang sakripisyo sang misa, amo ang rason sang aton pagkabuhi, ang kabangdanan sang aton pangabuhi, ang purpose for living. Kung sa isda, sa pagpangisda, amo ina ang lambat, amo ina ang sahid, amo ina ang punot sang aton kabuhi. Kung sa mga barko, amo ina ang layag, amo ina ang angkla, amo ina ang timon sang aton kabuhi. Gani mga inigugma ko, ang sakripisyo sang misa, amo ang pagdimdim sang kabuhi nga Kristo nga langitnon samtang diri pa sa duta. It is the foretaste of heaven while still on earth. Mga inigugma ko, paminsarabala, tagsa kamagbaton kita sang pagkalawat, kinabato naton ang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo, nangin tabernakulo kita. Parehas kita sang mahal nga birhen, nga ara dira ang Ginoo sa iyatyan. Nga ang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo nagasimbog sa aton dili takos nga unod kag dugo. Mga inigugma ko, pagkamahalon naton ang sakripisyo sang misa. Iangot naton sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. May isa ako ka nasaligan nga pila ka tuig nga nagaserbisyo upod sa akon pagkapari. Siling niya, Monsieur Excel, bisa ano pa daambal sang tao sa akon? Ining akon pag-sakripisyo, daw paryo lang na nga nagadeposito ako dito sa bangko nga langit nun. Oo, mga inigugma ko. Pagkamahalon naton ang sakripisyo sa misa. Kay bisan anano nga panumdumo naton nga ginahimo. Katekismo, mass communication, lain-lain nga mga organisasyon sa simbahan, lain-lain nga apostolado, engineer ka, paubra ka sang simbahan, paninlo sang simbahan, himo sang titulo para simbahan, nagadonar ikaw, kung ano man da ang imo ginahimo sa simbahan. Isentro sa Santa Eucharistia. Kaya mo ina ang kahulugan kung nga nagakabuhi kita. Oo, mga inigugma ko, SOS, suffer, offer, sacrifice. Ang imo pag-antos nga di malikawan, iapid nga ihalad, i-offer nimo sa sakripisyo sa misa. Kaina mangin sakripisyo nga kagbalaan nga buhat kay kita padyaan sinang komunyon nga langit nun. Upod sa Dios nga Amay, Dios nga Anak, kag Dios nga Espiritu Santo, kag kay sa ulugon naton didto sa langit. Ang Santa Eucharistia nga langit nun. Upod sa mahal nga biren,
ang nanay sang Eucharistia. Utupod sa aton mga hinigugma nga panimalay kag mga abyan. Upod sa aton mga kauturan nga Kristohanon kag Katoliko. Dito sa Grand Family Reunion. Dito sa Eucharistia nga langitnon. Mga hinigugma ko, ini si Monsignor Excel NHN nga nagapasalamat sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis nga nagapasalamat sa Haro Archdiocesan Commission on Social Communications upod kay Padre Pao Culada nga nagapasalamat sa katisismo sa kahanginan upod nga ginapanguluhan ni Nining Belen Haliko upod sa Bombo Radio Iloilo. Salamat gid sa inyo nga tanan. Bendisyonan kamo sang mahal nga Dios kag mga muyo gid kita nga isentro naton ang Santa Eucharistia sa aton bug-os nga kabuhi. Ang pagdimdim sang kabuhi nga langitnon diri sa duta. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalaplag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katekista dapat tularan, katinguha sang matulid na pagtuon, agud masayran ang kamatuoran, pangabuhi nga Kristohanon. Tamdo naton ang katekista, sa pirmigid handa, sa pagkapit sang aton pagtuo, kag pagpangabuhi upod kay Kristo. Magbugyon ta sa katekista, sa pirmigid handa. Tanan kita ginagda, sa pagtulungan mangin isa. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalamnag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katekista dapat tularan, katinguha sang matulid na pagtuon, agud masayran ang kamatuoran,